मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाता हूं। अब तेरा ईमान लाने का कोई फायदा नहीं। मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। फिरौन जालिम और अपने वक्त का सबसे बड़ा जाबिर हाकिम था। उसने अपनी रियाया को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर रखा था, जिनमें से एक गिरोह को वो ख़ास तौर पर जलील व ख्वार करता था। जी हाँ, बनी इसराइल का गिरोह। फिरौन ने उन पर ऐसे ऐसे सितम ढाए कि आज भी सुनकर रूह कांप उठती है। ज़रा सोचिए, एक कौम को उसके घर में ग़ुलाम बना दिया गया था। वो किसी भी सूरत में इस मुल्क से फ़रार नहीं हो सकते थे। उनसे दिन रात जबरी मुशक्क़तें करवाई जाती और उनकी इज्जत व आबरू को पैरों तले रौंदा जाता। लेकिन जुल्म की इंतहा यहीं ख़त्म नहीं होती। फिरौन को ये नजूमियों या काहिनों ने बता दिया था कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत के ज़वाल का सबब बनेगा। ये सुनते ही उस मगरूर बादशाह ने जो हुक्म जारी किया वो इंसानी तारीख़ के स्याह तरीन अबवाब में शामिल है। बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर नौज़ायदा लड़के को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। ये कैसी वहशत थी, एक माँ की गोद को उसके लाल से छीन लेना, मासूम बच्चों के खून से मिस्र की मट्टी को रंग देना। ये था फिरौन का गरूर, जो उसको ये समझा रहा था कि वो खुदा की तकदीर और कानून कुदरत को भी तब्दील कर सकता है। वो हर तरफ फसाद फैला रहा था और ज़मीन में सरकशी कर रहा था। वो खुद को एक ऐसी ताकत समझता था जिसके सामने कोई कानून, कोई ज़ाब्ता और कोई इंसानियत की दीवार खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्लाह का फैसला हर ताकत से बालातर है। इसी जुल्म के माहौल में वही बच्चा जिससे फिरौन को खतरा था, खुद फिरौन के घर और उसकी देखभाल में परवान चढ़ा। जी हाँ, वो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया और उन्हें ये अजीम मिशन सौंपा कि वो फिरौन को अल्लाह की वाहिदानियत की दावत दें और बनी इसराइल को उसकी ग़ुलामी से निजात दिलाएं, तो उन्होंने मिस्र का रुख किया। अब यहाँ दो मुतवाज़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हुईं। एक तरफ इंसानी हुरूर का देव कामत बुत फिरौन, जो अपने आप को रब्बे आला, सबसे बड़ा रब कहता था, और दूसरी तरफ रब्बे कायनात के नुमाइंदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ हक और सच्चाई की ताकत से लेस थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने हक की दलीलें पेश कीं और अपने मौजज़ात दिखाए। वो 9 वाज़ेह मौजज़ात जो रब ने हज़रत मूसा के ज़रिए फिरौन और उसके दरबारियों को दिखाए, वो तारीख़ के हैरत अंगीज़ तरीन मज़ाहिर हैं। फिरौन ने जब अपने तकब्बुर के खोल को तोड़ने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने उन पर अज़ाबों की एक ऐसी लहर भेजी जो तारीख़ में बेमिसाल है। खून का अज़ाब। सबसे पहले तो उनके कुओं, नहरों और हर किस्म के पानी का रंग बदल गया और वो तमाम पानी खून में तब्दील हो गया। सोचिए, एक कतरा पानी भी पीने को ना मिला। फिरौनी लोग दरख्तों की जड़ें चबा चबा कर चूसते थे ताकि थोड़ी सी रुतूबत मिल जाए। तूफान और टिड्डियाँ। इसके बाद उन पर शदीद तूफान, फिर टिड्डियों के दलदल जो उनकी फसलें और दरख्त तक खा गए, और फिर मेंढकों और जुओं की ऐसी कसरत कि जिंदगी अजीरन हो गई। अज़ाब कहत और अंधेरा। इन तमाम अज़ाबों के दौरान बनी इसराइल के घर, उनके खेत और पानी इन अज़ाबों से महफूज रहते, जो खुद एक वाज़े मौजज़ा था। मगर फिरौन ने इन तमाम निशानात को भी जादू कहकर मुस्तरद कर दिया। ये वो वक्त था जब फिरौन का जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। मौजज़ात देखने के बावजूद वो अपने तख्ते गुरूर से नीचे नहीं उतरा। उसने हर बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो बनी इसराइल को जाने की इजाज़त देगा, लेकिन जब अज़ाब टल जाता तो वो फ़ौरन अपने अहद से मुकर जाता। इसकी सरकशी और अहद शिकनी की वजह से रब्बे कायनात का गज़ब उस पर मुकम्मल तौर पर लाजिम हो गया। जब सारे दलाइल और निशानियां बेअसर हो गए तो रब का फ़ैसला आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। फिरौन को जब इस बात की खबर मिली तो उसका गुरूर और तकब्बुर आसमान को छूने लगा। उसने अपनी पूरी फ़ौज को तैयार किया और बनी इसराइल का पीछा करने का फ़ैसला किया। तसव्वुर कीजिए,
ایک لاچار اور غلام قوم جس کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی اور منظم فوج اپنی پوری طاقت اور انتقام کے جذبے کے ساتھ تعاقب کر رہی تھی۔ بنی اسرائیل آگے بڑھے اور ان کے سامنے ایک عظیم سمندر بحر قلزم یعنی ریڈ سی تھا، اور پیچھے فرعون کی شعلہ فشاں فوج۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اللہ کی رحمت کے۔ اسی نازک ترین لمحے میں اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا لاٹھی کو سمندر کے پانی پر مارا، اور بس ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جو آج تک انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ سمندر کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی کے بیچوں بیچ خشک اور محفوظ راستہ بن گیا، اور دونوں طرف پانی کی ایک بلند و بالا دیوار کھڑی ہو گئی۔ بنی اسرائیل اس محفوظ راستے پر چل کر سمندر پار کرنے لگے۔ جب فرعون اپنی پوری شان و شوکت اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی گرج کے ساتھ وہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھ کر وہ حیران ضرور ہوا، مگر اس کا غرور ابھی بھی ٹوٹا نہیں تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ گزر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ یہی اس کے غرور اور تکبر کا آخری فیصلہ کن لمحہ تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ اسی سمندری راستے پر اتر گیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج کا آخری سپاہی بھی راستے میں داخل ہو چکا اور بنی اسرائیل سب پار ہو کر محفوظ کنارے پر پہنچ چکے تو اللہ کا حکم آ گیا۔ پانی کی وہ دونوں عظیم دیواریں ایک دم ایک خوفناک شور کے ساتھ آپس میں مل گئیں۔ فرعون جو خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا اپنے آخری لمحوں میں غرق ہونے لگا۔ زندگی اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی، اور اسی وقت اس کا سارا غرور، تکبر اور سرکشی اس کی آنکھوں کے سامنے فنا ہو گئی۔ ڈوبتے وقت اس نے فوراً کہا، میں ایمان لایا، میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا، لیکن اس وقت جب موت کا فرشتہ سامنے ہو اور عذاب یقینی ہو جائے تو اس وقت کا ایمان یا توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رب کائنات کا فیصلہ آ چکا تھا۔ یہ تھا اس سرکش بادشاہ کا انجام جس نے ساری دنیا پر ظلم کیا اور خود کو رب کہلوایا۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال دیا تاکہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن جائے کہ دیکھو رب کے خلاف جانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی دوستو ظلم کی انتہا اور غرور کی بلند ترین پرواز سے لے کر رب کائنات کی عبرتناک پکڑ کا پورا سفر۔ اس قصے کا ہر پہلو یہ چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر ظلم اور ہر تکبر ایک دن اللہ کے سامنے فنا ہو جاتا ہے۔ اس پوری کہانی میں سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ دنیا کا عیش و آرام، حکومت اور طاقت عارضی ہے، اور ہمیشہ جھکنا صرف رب کائنات کے آگے ہی ہے، کیونکہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا کون سا حصہ سب سے پسند آیا، اور کیا آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے؟ تبصروں میں ضرور بتانا۔